Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. It's your name, Rema. Our form, Tina Ted Venike. I lock your mukrunum. I will feel to send some business. No, and you won't say, Mammy can be being show. Tina Ted Venike. So we use what? A CSC ho, Emma Hoye Kama, Emma Hoye obey moi. So menstrual pains cry. It's me manage. Now, try she. Now, be will say it works like magic. Thank you. Tinatet Venike. Tinatet Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Bebre na akoso. Bebre ena atie ena bebre nso ena atrotro. Ni ewom eni ni enimu nyina. Omo a tro. Omo a send pictures send. Omo a ka ni enimu nyina ka. Na send telephone calls eba na enkrofo bebre enso eyam ehihye wo no. Empanifo ase Penny entine fie emma sedu anye den emfo. Na ya kika fo nso ne ya kika ma adampan. Enti se bibi se iba na mama na mameka hwe amabusuafo akomanto omoyem a na kire se entwa yie. Ne edi kan meda twedi amponyankopon ase. Awo bambo a odi ahwe yeso. Yedi a odi ache yen. Enye onu nyame a nkane ehunu kaye ehunu ni saa ya domara kwa na ama yen so yasebi nti ye de asida ebema twedi ampon nyankopon na masan ada adofo nyina se omo a ene omo frɛ me omo kyerɛ me omo tag me nyina me da mo nyina se abusuafo omo nyina mo ka ho bi na ya bofra wandi she babia waduru no waduru me ka se me baba yi omo kan negative about her every mu a entwa yie because omo nyina ka ho ma akola no mpempenso a waduru no waduru na momo ensem ni bi wo ho a empanimfo se ensem ni bi wo ho a edika ensem ni bi wo ho a obitimi bo ni sirem na waka asem bi a enya no kre na odi ayam hyehye abetu abusuafo so na odi ayam hyehye abetu abusua so na odi ayam hyehye abetu adofo so. Sometimes aya na metna me Facebook page na me hwe nsem bi ani niema bi aya na nkrofo bi trotro especially omokro omoya me namfofo wo Facebook mitimi dwene ho a mekenka bi aya na me dwene ho aya na me nti ase na mabisa se nenti enkrofo ya na omo trust ansemu enti sabe omo wo ma enti omo wabadaye enti ediampo na ya omo dwene ansane sa wo bebie wano aka obiba ho asem anase wo beka entro bibia ensem fata afọ obiba ho no wankasa no ediampa na ya na wo dwene sabe ewo wutirim wakoma mu ansana wa make comment bi udwene Ghana fo ho especially ye Ghana fo na aya na menti ase aya na ebro madwene ne menti ase so obi nim sa wo ba ani wandi shape anso obetro bibi ayam hyehia de bi no watage wo opeso o make sure say asam na waka no wa ready anase wa hunu na ya na mebisa me ho say enti enkrofo na ya no omo yesa no aso say omudwene ho hunu se wandi she no odabusua mu wandi she no obaba na wo na wo nso a wo ye niema bisa no se eye wo a ana se eye wo ba enka wo be ye ne sa empanimfo se anka wo dan a wo se kwan ne etene enye wo ba enye wabusua enye wadofo nti utimi bo usiremu bosiremu kansem na wodi ayam hyehye abetu abusua so
na wodi ayam hihye ade aba beto adofo so ene obi timi frame na asama o kan wotimi hunu se na kuma dejam adan ya yase yase Wendy Shay or drugs abusiafo anwumre me ba ya masem tie na mde eba ye mo amo chro mo amo ka mo pesa nsemu mo amo ka ne mu nim mo amo pe hype mo obi ka ese like abusiafo me da mu nyina ase mo nyina mo wo mu a eye eno ena eka ho ema bofra no waduru mpempenso a waduru no ba samba ko ameka kire matan ni mematan ayaya Africa fo Ghana fo ese mo wi fo nsa aya no mahwe mo nsa mo wi ofo nsa aya no mahwe mo nsa na mahunu se ewiase yase kwasia no se yede menwonko ye ne me ene bia me ba ena mo nipa nyina ya twi na bo so no but bia na ekina na so eye wo ba enti niameka na maka ni biam ni masisu pise abusuafo ensama mo kafa kwala no huni nyina enya nokre Wendy Shay onye depressed afei next month nyame ya nadoma no enya 25 years enti dia na be ma kwala no waye depressed say waye depression say or depression say or take drugs me amiti hai obi oni mi bia ni me maami wo mako 14 me na me last born me maami wo mako 14 me na me last born okay na me mpo a me last born no me hia me nanso daye one fene say when dimpo o mesi daye na say wo meto ka ana o meye japade bi mame nyame wo hira me ene wo hira me nuanom nyina ne wo hira me manso enu nti ne bibibia ni wa beka akola ne se ana pressure bia ni akola ne so se pressure won so se e wo se chinchin a obesi dan na so obeye japade a na obeye bibidi mame ama ebema depression aba ne so sabi obi bia de ne ba ko school ebi de omoba eko eye ma omko eye doctor sanso na akola no ba ye ne mitua music school aboden de man se ne be ya obeko school na ono so abeye nyumtuni because eno na neda na koma so ena nyame ncha de ne na ye na nisu ade hunu se daache no obetimi abeye nyumtuni no na wabeba wa ye nyumtuni eno nchira sa akola no ye depressed oni bibia ye oni na mu wiase anaso oni na mogana anaso oni na maburochire ha na nida so nyina asa na mikukuru no de ne beto o my Ghana mu se omra metina Ghana na depress mechiri no akola no ono ontisa mini mi manyina aburochire ha ne yete na oko school ankasa asua ne nwoma wieye na oko school nyina no osan ye ni music career no so ka ho enti sane oko ni school wie ya eye ni pese obeto nwom mia na mde no call my Ghana mu obi oni mi wo Ghana bia ni mu se me ba Wendy ama Ghana da omrekwa na me nka ne ho sometimes aya na me tini ankrofo bi ka na kire se entro ni sa kohwisam asabi aya na binumu di no aya na me ntiase me akasa na me so many times biara me kai say 3 years ago I went in kwa free akọ Ghana o si mama ene de enani da me kwa Ghana won ka me ho na me se abna se wanyini me ne wo na call ye na makosan wo contract awie na me de abeto ha enti wo ho kwan se ukọ because me nim se pa bia me de wa hye no wo yo okay na ma hwe wo nuanom nso aka obetimi bo ni sire mu kasa na Wendy Shay kura na jama na me so de da abontene efie we ya mitimu emu na me ni me manyina na yete mia na me so ne nsa e de ne call my Ghana mu ansa na okwa kwahye na dwuma se
enti ede na ye nipa bebre mu kan samu bebre oye depressed say pressure be na won so ono oni pressure o when they say any pressure baku say when they say oni pressure na ebia obi a woni minimum abusua no ana ebia wo betina ho na waka ne ye wo de keke say ye jai no say ebia ono a wanyini nti ompe ne bon a enkyira say oni hwefo anan say woni namu sa akwa da bi mia na mede ne ba o my God na mu efi say na ye mani suade ehunu ni say sa akwala no wa bentua nimude e wo hade a ma memfa ne mra ye mamu na ono ankasa o mahua se ne Ghana ya mamre ne ya mane etie na afadia ya sori a ye Ghana fo a ye yeti abrochira we are just struggling our Europe say ye abrofo no empa ye ntutum asem akwala ne free Europe emra ne die mu nso a mo ankasa Ghana fo mu su ebinom sabe o mu su no o mu banya womu yi kira kwala no tempo si wo krom hanom a bronimpo edi nani bronimpo de odi akwala ni a sabe odi mrato ho na ye Ghana fo de yakasi ye di obi ani a kira se pa mame panyini papa panyini obetimi tro Facebook na danfo pa ne me no a tro nsemfo na odi abeto ho na enti enka wo ba no a nka obaye ne saa obetimi twi camera si nanim na waka Wendy ho asam te sane me dan we ya metimi menini natim anansa me wa kwala na nkasa no menini nati ha Ghana fo ade ne esuban te saa ade a me diga na fo ho ya obebre ne se saa asem we mabeka o na me guso ka especially yanya brochire fo ma yegu abrochire sa obi ba ho asam ba ne atwe camera ne atro brofo akase abegu Facebook na ye di o matem ena mahunu se ne abrochire ekọ mahu se ne abrochire ye nyina ye nyaaya ye beko o my Ghana mu akotena o my Ghana mu na se suampa se sa suban we sei ena ye ne ye ma ye betu afri Ghana se ye akotena o my Ghana mu na ye yankasa ye kromufo edi ye ni ashe ya horoba atrotro nsam a ennim adiafa ya mafra ho a me kan yase kwase a na ose ye de menwonko ne ne me so ohunu se eja ato nyonko abogisem a especially yenya brochirefo no na ya sansuo ade esi ye de ho efi se ebia ene Wendy na omudi dini na mo trotro nsam ne emo kan nsam fa ne ho no ebia na won so wo ban so owo pebi oye doctor ebi oye musician oye dancer nyame ahira ne nimudia wa brochire na bia you wish say wo so do ma ebekọ o my Ghana mu na ono so wakoye bibi e de abo o my Ghana na so okọ na ne ya amodi sha abofra no na ekwan amodi abofra ne fa so no se ye dia ene ye nyina ye tie abrochire ne ye sempa na mom ne America ne se suban bia ye yi na di no ye de pamo ye mofra enko baba betena o my Ghana mu aboa ye no ene ye pamo wo mo efisa medie na damakoma so senka me ma aka nyina no medi omo beba Ghana na nka omo nyina no omo metena Ghana na omo nhia Ghana amamre ne amane na kakra omo so nimdi omo wo no omo mfa meboa Ghana na sa suban a ene na obi atwe obi ba betena Facebook social media so na waka ne anim abusuafo Wendy she onye depressed Wendy she on no drugs oni drugs bia so na akwala no mija no ho eba abrochire no mekofa ne ba e no oso pa no oso ade a Wendy na ompempo se ye beka kire ne se Wendy wo sister ni na wasosumu because na ni mu odu no wo form pa me de ne ba ha kura metimu Stuttgart fo nyina hunu se ne Wendy tie no ya akwala ni mu odu ne to do so bebre me na oni me ehye jeans baako size 42 44 na Wendy ehye me jeans obeduru krom hanom sei no
brofo ni so ni mu so omo besere no omo sere me ba na afa na me ba ne mpeso obeko school mpo mia na me kasa kire na me die ne ede oya me se ohu ofe memfi wo ohu ofe memfi wo mo abrofo ni di na ne so sere ne sa so na kola na try ye mani ba me ho so no na wafo ayeten watwe aye kitikiti na me se abran wo so atidodo we de eye enti enetem bia ne so timitia me ya na maka kire ne se eye babi a watwe na eye mantwi biom nenti amada na mu de se obi so ti a munim se bia yare kitua bi na bo no senso eye brew senso de anyo na mo ankasa makukuru masam na mo de ato ne so na mo de masam mankasa ma formulate masam na mo de ato ne so eye sanya me di kan ye ne se ye keka fun no na ye keka ma dampan mo aka bi a eye medamu nyina se mu kan bi mo amoka papa mo amoka bone mo amotro brofo akese mo amu kan ye munnim nyina no mo aka bi a eye na anka ye se de kwan no anka wo dan a wo se kwan no etene aya me hwe matan no mu bia omutimi twi obi ba asem si ho ti se twa apia na omo de aye omo se na omo awe itimi hwe bi no mu na me hwe omo se enti mo ye matan enti sa wo hunu se sabi obi ba mpo ko se ye mu a anya mpa